Okay. Tonga kani mame. Otep, otep. Otep. Tonga. Otep, otep. Aucune réponse de la commentaire de poster. Aya haketu. Neret ni. Je crois que Morodo nana. Otep, otep. Au bela jilam fole. Fole ni wala ni mando gabe. Au bela jilam fole ni. Voilà. Bi ni jama tun bɔra an bilara retard la an tun ka tɛgɛ ne tun ye e ta i ma fɛnkɛ quoi. Salut, je suis pas libre. Ah d'accord, problème t'a la. Ne ma libéré, problème foyi t'a la. O tɛ o tɛ. Aw bɛɛ lajɛlen fɔlen don. Ni mɔgɔ tun bɔra an tun bɛ dans 30 minutes. An tun bɛ dans 30 minutes. Bon voilà. An b'a fɛ ka kuma dɔɔni citation politiki kan. Ko Faransi tun bɛ Mali la. Ko Faransi ko k'u b'u ka sɔrɔdasiw retire ani Takuba. Voilà. Ani an ka diplomatiki min a kɛra tile 2 ye. Aw bɛɛ fɔlen don a kɛra tile 2 ye page sanfɛ. Voilà. Donc an tun b'a fɛ ka a hakilina fɔ la fasoko de don. Bon an ye min jate mina an ka jateminɛ la farafinna jɔli ma nɔgɔn. Farafinna jɔli ma nɔgɔn parce que ni mɔgɔ min taara ka soldat bila i ka jamana kan donc a bɛ komi a tigi bi k'i c'est à dire k'i coloniser kura wɛrɛ ye tuguni quoi. Donc Faransi b'a fɛ k'o politiki de kɛ n'o ye terrorisiw ye. Mais terrorisi ninnu yɛrɛ ye jɔn ye? Jɔn ye terrorisiw bila farafinna? Ale Faransi kelenw de don. Donc farafinw an ɲɛ yɛlɛ. Bon an ka faamuyali la maliyɛnw ye min kɛ bon ne bolo a fɔra k'a fɔ ko nin tɛ maliyɛnw ka kelen ka kɛlɛ ye mais an y'a ye a nana kɛ maliyɛnw kelen ka kɛlɛ ye.
parce que faransi ko a bɛna ka troupe k'a bɛna u retire ka bɔ mali la mais a bɛn'u bila afiriki dugu minnu na a y'o duguw bɛɛ fɔ n'o duguw caman bɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ duguw la bon ça fait a ye anw lafili sari anw fɛrɛlen de don farafinna fɛrɛlen politiquement économiquement et militairement ressources farafinna fɛrɛla ka ban pewu parce que tubabuw ye min fɔ o kuma de ye tiɲɛ ye tubabuw ko farafin ti sin k'a yɛrɛ mara donc farafin ka kan ka ni mara de ye o kosɔn anw ka kungoko ko bɛ wuli hali farafinna kungo ɲɛfɔli fo ka taa ɲɛfɔ union européenne na fo faransi k'i da don a la un petit pays comme France seul de France qui pouvait des 14 pays diriger un État qui dirigeait de plusieurs des États. C'est-à-dire, anw dabaliya banna. N'i ye jateminɛ kɛ sisan, Faransi bi sigilen to ka ci bila chef d'État africains ma k'u bɛɛ ka don in na nin ɛri la a bɛɛ ka don Faransi u bɛɛ bɛ boli ka don Faransi. Donc o ye jɔnya ye, o ye ignorance ye. Donc est-ce que farafinna bɛna est-ce que farafinw an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye ka se ka farafinna intérêt défendre yan ɲininkali de bɛ est-ce que farafinw an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye ka farafinna ka nafa est-ce que ka a défendre est-ce que an bɛ se k'o kɛ yan ɲininkali tɔ min de bɛ yan parce que n'i b'a fɛ ka mɔgɔ bali n'i b'a fɛ ka mɔgɔ kɛ jɔn ye fɛn dama dama bɛ yen ni i y'olu yira mɔgɔw la i y'a tigilamɔgɔ kɛ a ka jɔn ye sari a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye kan ye faransi ye anw ka kan minɛ an na walasa anw ka sadi ka tugu a nɔfɛ komi bɛɛkanw a filanan ye mun ye o ye an ka nafolo détourné o y'an ka nafolo économique wari min bɛ don farafinna u b'a bɛɛ contrôler u b'a bɛɛ dɔn a bɛɛ bɛ bɔ olu de fɛ donc u b'i ka faiblesse de ti k'u kɛlɛ donc fɛn fila de bɛ yen farafinna walasa farafinw ka bɔ jɔnya la tant que o fɛn fila in ni farafinw m'o bila a sabanan ye coopération militaire ye quoi a sabanan y'o ye o ni saba tant que ni farafinw mi sin bɔ o la an yɛrɛ ko o bɛɛ indépendance ta fo don min na farafin k'a ka souveraineté sɔrɔ fo a k'a yɛrɛ ka kan kalan an k'an yɛrɛ ka kanw kalan k'an yɛrɛ ka nafolow ko olu dilan an yɛrɛ fɛ donc an yɛrɛ k'an yɛrɛ la kɔlɔsi donc an yɛrɛ kungoko kuma an tɛ taa fɔ yɔrɔ si an b'a fɔ an yɛrɛ de fɛ yan tant que ni an m'o kɛ donc a ka gɛlɛn donc pour que nin ne kan ka kɛ donc ni nin ma kɛ a ka gɛlɛn parce que an ye Emmanuel Macron an y'a a ka kumaw bɛɛ lajɛlen lamɛn an bɛna an hakilina boli a kan mais Emmanuel Macron a ko ko Mali ye jamana ye ka Mali yɛrɛ y'a yɛrɛ ta ye maliyɛnw bɛ sin ka baara kɛ ni mɔgɔ min ye maliyɛnw n'u ko k'u bɛ baara kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye k'u bɛ sin ka baara kɛ n'o tigilamɔgɔw ye mais Wagner u t'a fɛ ka Wagner kuma mɛn dɛ pour que Faransi t'a fɛ ka Wagner kuma mɛn ɲininkali question de bɛ yen munna
Wagner kuma man di français ye munna Elsi ko kuma man d'u ye ɲininkali tɔ min de bɛ yen faransi olu bɛna ka terrorisiw financer walasa faransi b'a si kɛ mali la a bɛ ka terrorisiw fɛnkɛ komi Afganistan ta ɲɔgɔn na ka terrorisiw ninnu dilan kuran fɛ Kidali don dɔ la Kidali mɔgɔw tun bɛna mali yɛrɛ mara Kidali dɔrɔn tun tɛ donc fait parce que sadi mali ka souveraineté mali danbe an danbe san 9 danbe tun tɛ maliyɛnw na n'o ye IBK nana ka mali feere ka mali danbe bɔ a la ka mali buruja k'an kɛ hɔrɔnkolon ye nka a tɛ se ka ɲɛfɔ quoi n'i y'a mɛn ko hadamaden fantanya fɛn o fɛn i yɛrɛ hadamaden n'i kɛra i yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ o de ɲɔgɔn tɛ yɛrɛ ko nafolotigiya t'a bɔ sari i kɛra fɛn fɛn ye diɲɛ kɔnɔ maninfin ka k'i yɛrɛ de anw tun bɔra an yɛrɛya la k'a sababu kɛ ɲɛmɔgɔ juguw ye donc anw y'a ye an ye ɲɛmɔgɔ minnu sɔrɔ donc n'olu bɛ ka an danbe ani an ka hɔrɔnya ni an danbe ka an segin an yɛrɛ la sari anw tɛ sanu ko anw tɛ wari ko anw ko de ko farafinna sira an k'an ka bonya ka respect an bɛna IBK nalen an nalen coopération aérienne kɛ n'o ye gas u b'a fɔ avion min ma ko aerial gas mangalani min bɛ wula kɔnɔ an faransɛw nana n'o de ye quoi ko pour que u ka terroriste ninnu kɛlɛ sanfɛ an ka mɔgɔw bɛ dugu ma donc o y'o de yɛlɛma ka na ni armée de terre ye ka na ni armée terre ye ko anw ka dan Kidali k'anw ka dan fɛnkɛ la Kidali Gawo mais Jɔnkunna Tarawele ye an janfa i ko Musa Tarawele an janfa cogo min Jɔnkunna Tarawele ma sin ka kuma foyi fɔ jamana kɔnɔdenw ye jamana kɔnɔdenw anw fana kodɔnbaliw fana ma ɲininkali k'a la o donni na ko mun na anw tɛ ka taa mɔgɔ ma question posé Jɔnkunna Tarawele kun an y'a ye premier ministre Jango Sissoco de y'a kuma fɔ ale ye mun fɔ dɔrɔn ko les France qui nous empêchent par rapport ne peut pas droit à leur rentrer à Kidali mais France ye dunan de ye France k'an bali k'an ka don an ka jamana yɔrɔ dɔn France kabini o yɔrɔ la France de nana France kabini o donna maliyɛnw tun kan ka kodɔnnaw y'a kuma fɔ dɛ maliyɛnw tun kan ka hakili sɔrɔ kabini o donna ka question poser ɲɔgɔn kun France nana mali tilalen la wa ou bien France nana an dɛmɛ de san 9 an b'o tipati la an tɛ se ka don Kidali donc fo ka kɛ mali kɛlɛ solution banni France ka taga ani misima an yɛrɛ k'an ka kɛlɛ an yɛrɛ ka bɛn na ani ɲɔgɔn tɛ misima ani France nin bɛɛ kɛlɛ ni ninnu y'i ka jamana libéré dɔrɔn i ka jamana taara o tasi la sisan an bɛna an y'a mɛn France installé mali kɔnɔ France nana a ye partenaires ɲini ka na a ma fosi fɔ maliyɛndenw ye nin donc mali maralen tun bɛ komi jɔnw sadi bonya kelen yɛrɛ tun tɛ an kan donc a nana a ye partenariat ta ka na bila mali kɔnɔ contrat tɛ ani contrat t'u ni mali dirigeants ni ɲɔgɔn tɛ et puis maliyɛnw foyi tɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna an yɛrɛ ka dugukolo kan i b'i balilen ka kow kɛ i bɛ ka ATT ka taa i bɛ ka taa wagati i bɛ tubabuw bɛ na avion bɛ bɔ tubabu jamanaw kan ka n'i cu an ka kɔrɔn fɛ a tɛ sɛgɛsɛgɛ a tɛ ɲininka ka marifamafɛn bɛɛ ta ka na di maliyɛnden dɔw ma ko ka maliyɛnden dɔw faga France n'aw ko aw ka militaire ko o mɔgɔ 50
ani saba zekura babu politiki kɛlɛ ni fɛnkɛ kɛra cogo cogo tubabu ni farafin tɛ kelen mun na les blancs ils sont réfléchis par rapport de défendre à leur intérêt, l'intérêt des nations, l'intérêt des pays. Donc, anw dun place ɲini karamɔgɔ politiki dugutigi politiki alimami politiki société civile politiki bitigitigi politiki soma politiki kamiti politiki jamana bɛ jɔ cogo jumɛn c'est-à-dire ce n'était pas c'est tous des politiciens alimami bɛ sali la a bɛ a ka kutuba kɛ walasa k'ale ka parti dɛmɛ o jamana bɛ jɔ jamana min diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ mɔgɔ dɔ lasigi jamana kunna n'u m'u u sago kɛ u b'o bɔ yen tugun u bɛna mɔgɔ wɛrɛ da n'u m'u sago kɛ an y'an bɛ diko ka kɛlɛ ni tile fila la diko ka kɛlɛ mɔgɔ minnu sara diko nɔfɛ o sara fo mɔgɔ minnu a ye diinɛmɔgɔw ye hali bi anw de y'a fɔ aw ɲɛna hali bi diinɛmɔgɔ ninnu bɛ vrai visage yira la ni ninnu sɔrɔla ka aw yɛrɛ dama bilala ɲɔgɔn na don min na a b'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ ye bɛɛ kan ya ko de ye an y'a ye faransi ko ko u bɛ retire ko ka bɔ mali la takuba bɛ taga takuba in yɛrɛ problème ye mun ye takuba in o de ye a bɛ fɔ o ma ko force antiterroriste force takuba ninnu bɛ tubabuw bolo dɔrɔguminɛnaw de kama u bɛna ani zɔnw ani tururisi jugubaw ni tururisiw nana ka yɔrɔ ta otasi la u b'a fɔ o de ma ko force antiterroriste ninnu ye mɔgɔw jɔn ye minnu bɛ se ka opération baw maintenir c'est à dire parce que tururisiw ka kojugu ye 30 minutes de donc ni tururisiw nana kojugu la donc ninnu bɛ se ka tururisiw kɛlɛ donc u nana ninnu de di an ma c'est-à-dire u nana ni ninnu ye an ka jamana kan donc u b'a fɛ ka na ninnu de entraînement an ka jamana kan bon ni ninnu entraînement na ninnu de bɛna farafinna minɛ parce que politique jumɛn b'u bolo u b'a fɛ ka na ni force takuba ye force takuba in nakun tɛ ka irisi empêcher walasa irisi ka na en plan Afrique parce que u ɲɛ b'a la irisi ni chinois de b'a fɛ ka farafinna minɛ donc anw sigilen de don mɔgɔw bɛ kɛlɛ la an ka jamana kunna anw de bɛ saliba an ka di ala ma ala de b'a nɔgɔya ni farafinna m'i jija a bɛɛ ni bɔkolo tɛ tubabuw bɛna farafinna dugukolo tila k'an kɛ jɔn ye ni farafinna mi wuli k'i jɔ k'a kɛ kelen ye an k'an yɛrɛ kungoko kuma fɔ an k'an yɛrɛ tubabuw de bɛna an ka jamana minɛ tuguni k'an kɛ jɔn ye an yɛrɛ ka dugukolo kan n'u ma fɔ a b'a fɔ o ma ko tu a y'i sigi dɔrɔn an ka di ala ma misirɛba wele ni fɛnw a y'u sigi o stratégique de dabɔlen nin ye o nin ye géopolitique stratégique dɔ de ye walasa u bɛ se ka na farafinna tila cogo jumɛn tuma min na faransi nana mun kɛ fɔlɔ a nana propagande dɔ kɛ ko ale ye drone dɔw bila ka taga k'olu taara bɛnɛ ko ka taga ko ka taga ka terroriste faga ko donc ko terroriste bɛɛ bɛ k'i employé Sahel kɔnɔna na Afrique de l'Ouest kɔnɔna na donc o politique b'u bolo u ye olu manipuler faransi ma drone bila ka taga bɛnɛ awa o puis fana d'accord
Quand on a une silamɛ quoi, d'accord, problème t'a la, an tɛ ɲinɛ silamɛw kɔ. Faransi donc sisan mun b'u bolo sisan donc u b'a fɛ ka u ye propagande min daminɛ ni tile fila in na donc u b'a fɛ k'o jamanakuntigiw la paniquer donc walasa u ka taa u ka basiw bila olu ka jamana kan parce que surasi minnu bɛ ninnu tubabuw bolo ninnu surasi ninnu u tɛ se ka ninnu sara n'u ma taa kɛlɛ wuli yɔrɔ wɛrɛ quoi donc u bɛ taa kɛlɛ de kɛ ka nin surasi ninnu bila kɛlɛ la walasa u bɛ se ka mɔgɔw ka nafolo suɲɛ ka surasi ninnu sara cogo min na donc toujours n'u bɛ anw fɛ saheli kɔnɔ kɛlɛ in tɛna ban donc yanni CEDEAO ka kɛ Mali sanction ye yanni Union africaine ka kɛ nin bɛɛ kan yan mun na Union africaine ni CEDEAO est-ce que aw kumana Mali qui ne plutôt Mali est un Christ plutôt du genre vous ne pouvez pas aucune réunion par rapport pour l'idée de notre pays par rapport pour avoir de la paix et la réconciliation par rapport à l'Ebina Koga et Mali sanction est mouillé voilà ça jamana kono deun Congo b'u mina minɔgɔ b'u mina u bɛna révolter kana surasiw ninnu kɛlɛ Mali sanction ka Mali c'est-à-dire ka Américain bi Mali kan Américain bi tɛ Mali kan fɛn wɛrɛ de Malien bɛɛ kan k'o dɔn walasa Malien denw ka sɛgɛn an ka obligé ka retour kɛ kana Hasimu ninnu kan an ka t'u jɔnya la donc ka Mali kɛ jɔn ye ou bien ka Mali bɔ jɔnya la an filɛ o système de na bɛɛ ka basimugu tugu bɛɛ ka fɛngɛ tigɛ Malien tun b'a danbe dɔn Malien de ko saya ko ban ka fisa ni janfa ye saya ka fisa ni malo ye donc diɲɛ bɛɛ Malien tɔgɔ fɔ an bɛ yɔrɔ min bi hali ni fɛn tɛ an bolo an ka bonya an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka souveraineté a ka di an ma donc o yɔrɔ de sira o yɔrɔ de an b'o o yɔrɔ de la quoi étape la donc ɲininkali ye mun ye sanction kun ye mun ye sanction kun tɛ fɛn wɛrɛ ye c'est-à-dire walasa jamana kɔnɔdenw bɛ révolter ka kɛ surasi ninnu ka bɔ yen donc u k'u sago sɔrɔ bon o y'a ye jamana bɛɛ bɛ ka maliyɛn den bɛɛ surasiw soutenir maliyɛn den bɛɛ farala ɲɔgɔn kan fana y'i pan maliden jugu ma parce que a ko kɛra cogo cogo bɛɛ tɛ taga mais an ka laɲini tun ye min ye o ye majorité bɛɛ ye patriotique fasoden ɲuman hɔrɔn ɲuman bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bɛɛ y'a seko kɛ donc o y'a ye Américain binna Mali kan nous sommes des fiers de ça u dabaliya banna Faransi y'a ye k'a fɔ sisan nin ko in kɔni ni ale ma taa a malo wɛrɛ bɛna sigi min tɛ nin ye ko wɛrɛ bɛna bɔ min tɛ nin ye parce que pourquoi ni an ye Emmanuel Macron ka Wagner ko ta n t'a dɔn fo a y'o kuma lamɛn Emmanuel Macron ko Wagner ko Hasimu ninnu ye Wagner min ta ka na k'u ma ta ka na dɛ ko Hasimu ye Wagner de na ka na ale Hasimu yɛrɛ sécurité donc ni Wagner tun ma na ni an tun y'i ban donc u tun bɛna wuli ka na militaire intervention yɛrɛ kɛ ka na anw ka jamana minɛ tuguni wa ne o de kuma ɲɛfɔ mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko ala ko diinɛ ko a donna ta a bɔra ta aha bingali ma kɛ ka ala to anw to yan n ko bingali kɛra ka ala to yen est ce que ala sina ka mun kɛ anw ka ni ala bɛ anw na bi o ye irisiw de ye à cause des risques aujourd'hui Faransi ye départ kɛ donc dugukolo in sanfɛ anw y'o de kuma ɲɛfɔ dugukolo in sanfɛ foyi ti se ka adamaden lafiya lut i yɛrɛ de bɛ wuli k'i jɔ dɛmɛfɔla jɔyɔrɔ lase o tɛ foyi ti se ka nin dugukolo in sanfɛ
ka manifin libéré i yɛrɛ kodɔnnaw b'o de fɔ ko cɛsiri o de bɛ maa bali ka kɛ jɔn ye cɛsiri o de bɛ maa k'i yɛrɛ ye n'o tɛ sinɔn nin misirɛba in tun mali kɔnɔ nin kuranɛ kalannaba in nin fɛngɛ kalannaba in bɛɛ est ce que a ye lafiya di mali ma Wagner kafiri jamanaw de nana ka an bɔ bolo la an ka foli bɛ kafiriw ye an bɛ kafiriw fo silamɛ mana k'an bɔ bolo la parce que an bɛ silamɛw bolo olu yɛrɛ de bɛ ka an faga voilà donc Assimi président président Macron ye kuma dɔ fɔ maliyɛnw kan ka nin kuma ɲɛɲini ko Hasimu ma Wagner wele ka na fɛn wɛrɛ la ko Hasimu ye Wagner wele ka na ale Hasimu yɛrɛ de kɔlɔsi Macron b'a fɛ ka nin kuma mun fɔ nin kuma in na yan nin kuma in kan ka sɛgɛsɛgɛ dɛ nin kuma in kan ka sɛgɛsɛgɛ i y'a ye nin kuma in kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ko Macron ko ten ko ale Hasimu ye Wagner wele ka na walasa ale Hasimu bɛ se ka sécurité cogo min na bon an y'a ye an kɛrɛfɛ dugu ninnu Guinée ni fɛn ninnu ni Sénégal ni Benin ninnu olu bɛ ka kɛ ka accepter ka Faransi ka fɛn min na dugumɛnɛ tɛ a sɔnkɔrɔ bila ɲaga ye Faransi taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka sɔn a ka jɔnya ma komi anw maliyɛnw tɛ sɔn maa ka jɔnya ma danbe bɛ anw na anw ye hɔrɔn ye an b'an yɛrɛ dɔn sinon i bɛ sɔn Faransi ye san 8 fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ san 9 bi fo san 10 Faransi bɛ ko a b'a farafin ye kɔrɔnfɛla kɛ dɔrɔn i b'a ko Paris min ka di a b'a kɛ ɲininkali tɛ ani Mali dirigeants ni ɲɔgɔn cɛ Faransi ye takuba ta ka na ka coopération kɛ ka sɔrɔ Mali État t'a kalama papier tɛ yen donc jamana où est notre souveraineté où est notre dignité à cause des vieux cons à cause des dirigeants corrompus à cause des dirigeants incompétents ninnu dirigeants ninnu k'i sigi parce que ninnu hakilina k'a fɔ ko bi n ye kali bɔkolo la farafinna bɛ yɔrɔ min bi politiki tɛ se ka farafinna jɔ parce que pour ka politiki ka jamana jɔ fo jamana ka bila équilibre de kan ni jamana bilara équilibre kan politiki bɛ se ka na mais farafinna bɛ yɔrɔ min bi politiki tɛ se ka farafinna dɔn parce que farafinna bi on ne peut pas arriver par rapport à la capacité intellectuelle par rapport pour diriger notre pays de politique, politiquement, jamais. On ne peut pas capable. Parce que jamana mi 95% kodonbali, jamana mi 95% alphabétisation, jamana mi 95% jigi dalen bɛ Ala kan. Jamana min b'a fɔ k'a fɔ ko ni Ala le ma nin kɛ, Ala le ye nin kɛ, n'a dara Ala ye Mali bɛ ɲa, n'a ma diya Ala Mali bɛ ci. O bɛ jamana min kunkolo la o jamana i b'o adamadenw ni min comparer hali bi bɛɛ kan t'i miiri Ala ko la k'a fɔ ko Ala de bɛ fɛn di mɔgɔ ma a y'a sigi kɛ n'a ye den ye maliyɛn den bɛɛ ka t'i da bugu kɔnɔ ko Ala b'an dɛmɛ ni a bɛɛ ma sa a b'a fɔ ma ko tu diɲɛ tɛ Ala bolo foyi tɛ Ala bolo diɲɛ ko tɛ Ala ko ye diɲɛ ko tɛ foyi ye putere tɛ Ala bolo Ala ko ni diɲɛ ko tɛ kelen maninfin de bɛ wuli kafiru minnu filɛ mun na u bɛ anw ɲɛ parce que u y'a dɔn k'a fɔ Ala ko tɛ tiɲɛ ye Ala ko putere tɛ olu wulila k'u ka baara kɛ u yɛrɛ olu yɛrɛ de y'u ka Ala ye parce que n'an ye kuranɛ ta k'a lajɛ sisan dans la Coran même kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ Ala b'a fɔ de ko ni Ala ye dɔnni masa ye donc la science est un plus puissant que de Dieu même fo mɔgɔw k'o de faamu dɔnni de ye tiɲɛ ye n'i y'a ye bi anw ye irisiw wele ka na an ka jamana kɔnɔ irisiw ma wele fɛn wɛrɛ la irisiw welela ka na parce que dɔnni dɔ de b'u bolo ko na o dɔnni installé n'i y'a mɛn an ka sɔrɔsiw bɛ ka taga turu irisiw min na irisiw ka satellite de bɛ k'a jira o satellite Ala m'o di irisiw ma olu yɛrɛ de y'a kalan personne ne vient pas manipuler la connaissance donc ni anw de y'a kɛ ni anw de y'i sigi
k'i ban ko ala de b'a nɔgɔya ala de bɛ nin kɛ karamɔgɔ escroc minnu bɛ anw minnu kodɔnbali minnu bɛ yen ni olu bɛ don o don manamanakan fɔ la ko wajibili don o don nafa c'est-à-dire k'i sigi dɔrɔn ka jamana kɔnɔdenw kɛ baarakɛbali ye k'i sigi dɔrɔn ka jamanadenw kɛ fɛnkɛ a tigi sigi misiri kɔnɔ taga bɛ mɔgɔ balo wa wajibili bɛ mɔgɔ balo wa jamana jɔn bɛ jɔ baarakɛbaliya la han jamana jumɛn bɛ jɔ baarakɛbaliya la o de kuma ɲɛfɔra an mɔgɔw to yen mɔgɔw ka wuli ka kalan kɛ a bɛ f'o ma ko science philosophe an mɔgɔw to yen an ka diɲɛ kalan an bɛ diɲɛ de kɔnɔ yan diɲɛ de ye importance ye fɛn bɛɛ bɛ diɲɛ de kɔnɔ ni anw tun ye diɲɛ kalan ni anw tun kɛra komi tɔw bi nin kuma tun tɛ yen k'a fɔ ko irisiw ni faransɛw européens ni azi ani diɲɛ bɛɛ bɛ ka kɛlɛ farafinna nɔfɛ bi parce que tɔw ye min fɔ ko farafinw ne tɛ se k'u yɛrɛ mara est ce que y'a faamu diɲɛ bɛɛ bɛ ka farafinw kɛlɛ bi donc tɔw y'o de fɔ farafin ti se k'a yɛrɛ mara o kuma de ye nin ye est ce que n'an tun bɛ se k'an yɛrɛ mara bi o de kosɔn an ka kalanbaliya o ni an ka diɲɛ ani an ka a tɛ k'a fɔ ko farafin tɛ baara la mais baara ye mun ye baara ye hakili de ye i bɛ baara kɛ ni c'est à dire jamana bɛ mara ni hakili de ye donc baara fana bɛ kɛ ni hakili de ye o kɔrɔ mun ye bi o jamana tɛ farafinna bi diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ farafinna dugukolo bɛ an fɛ tile bɛ bɔ an fɛ sanji bɛ na an fɛ anw de ka dugukolo ka bon ni diɲɛ dugukolo bɛɛ i bɛ 200 300 400 kilomètres de farafinna duguta la tɔw bɛ sigi k'an ka dugukolo lajɛ o tabala bɛ ban donc parce que o b'a dɔn k'a fɔ ko ni farafinna développé la ni an yɛrɛ filɛ ni anw ye komi olu ye kodɔn cogo min na ni anw ye kodɔn o cogo la o tɛna balo parce que kɛlɛ o tɛna sunya parce que tɔw ninnu bɛ balo an ka ressources de da u bɛ balo an ka fɛn bɛɛ de la par rapport an ka ignorance fɛ an ka kodɔnbaliya fɛ u bɛ k'i profiter an ka kom a ye fara an ka a ye to a ye farafinna dɛmɛ a ye farafinna dɛmɛ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ wari la bi tɔw b'a dɔn bi bɛɛ b'a dɔn bi ko manque de matériel de bɛ farafinna walasa baarakɛminɛnw de bɛ farafin bala bi ka baarakɛminɛnw di an ma an bɛ se ka baara kɛ cogo min na walasa an ka développer o baarakɛ matériel de nalen bɛ farafinna jɛ donc o baarakɛ matériel de nalen bɛ farafinna o tɛ karamɔgɔ ko bɛ cogo di ba i fɔlen don n tun bɛ retard dɔɔnin na dɛ awɔ ne b'a bi de b'a bɛ mun n ko bi de b'a bɛ mun kan parce que n ye dɔɔnin lamɛn a la quoi voilà ko français voilà français ka tagali quoi français kɔni ka tagali kɔni an ka hɛrɛ b'o la parce que français bɛ ɲina u san jeli ni foyi ma ni fagali ni dɔ tun tɛ ka fara kan foyi tun tɛ ka bɔ a la o tagali yɛrɛ o bɛ ɲɛ an ma kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment nka yanni ka français na min y'a to français nalen a ka di ne an ka fila fɛnɛ fɔ la parce que bamananw ko ten ko maa bɛ talo yɔrɔ min na i tɛ jigin i talo yɔrɔ la dɛ i bilen yɔrɔ min na i tɛ jigin o la dɛ i bɛ jigin i talolen fɛn min na de i m'anw yɛrɛ dɛsɛlen bi fo ka taa kɛ ko fan wɛrɛ mɔgɔw ka n'an dɛmɛ fɛn dɔ de y'an dɛsɛ sɛbɛkɛbaliya kɔni sɛbɛkɛbaliya o de y'a to an dɛsɛla fo an k'an jigi da mɔgɔ wɛrɛw kan hakili mɔgɔ salen de cayala mɔgɔw bɛ ɲɛnɛmaya la mɔgɔw ɲɛnɛ mais u salen don o de ye silamɛya ɲɔ de ye o kuma min tɛ se ka fɔ jamana ye 95% min ye n'a bɛ fɔ o ma ko silamɛ o 95% kelen de ye kodɔnbali ye tuguni voilà
Donc o de ye problème ye n'i ye min fɔlen no farafinna Mutari anw ka jamanaw kan Union africaine ani CEDEAO ye ninnu sigilen ka réunion kɛ farafinna ka développement kan k'i sigi dɔrɔn ko te yen coup d'état ma kɛ fosi ma kɛ ka réunion kɛ sommet dɔ kɛ dɔrɔn k'i sigi dɔrɔn c'est-à-dire farafinna bɛ diɲɛ bɛɛ kɔfɛ mun y'a to farafinna bɛ diɲɛ bɛɛ kɔfɛ k'a to mun défaut de dɔn parce que n'i y'a Kaiga, ye nteni ka kuma tigɛ dɛ fɛn min ye Union africaine ye bon ne yɛrɛ bolo est-ce que n'a sɔrɔ africain yɛrɛ fanba fɛnɛ k'u kununen don Union africaine ninnu u tɛ anw ka hɛrɛ kama koyi u tɛ population kama o tɛ population yɛrɛ de kama mais i y'a ye wa o bɛ yen dɔrɔn u yɛrɛ de kama parce que u bɛ taa ko o ko ta k'a fɔ k'u ka n'o kɛ anw fɛ yan o y'o dɔrɔn de ka hɛrɛ de b'o la sinon population o yɛrɛ mako foyi de tɛ population na vraiment sinon e bɛ se k'a ye cogo sugu jumɛn na ko Union africaine k'i to yen bɛɛ la ta k'a fɔ k'u ka taga Faransi dɛmɛ a ka jɛjugu siri la a yɛrɛ ɲɔgɔnna a ka maradenw kan e bɛ se k'o faamuya cogo sugu jumɛn na. Mutari fɛn fila bɛ yen ni ne y'i sigi ka miiri farafinna bɛɛ n ye n kali boko la ko dɔnna tɛ farafinna ne de ko t'i ye n bɛ segin kuma in kan tuguni ko dɔnna tɛ farafinna Mutari ni ko dɔnna bɛ farafinna ko ka damina o ka bɛn tiɲɛ ma san 60 bi farafinna tɛ a ka kan fɔ farafinna t'a ka wari dun jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko jamana fɛn saba bɛ yen n'olu ye jamana jɛ dɔrɔn ka ban dɔrɔn a banna o ye adamadenya yɛrɛ kɛli anw bɛ dugukolo sanfɛ dɔrɔn sadi anw bɛ dugukolo sanfɛ dɔrɔn an bɛ mɔgɔw yɛrɛ daransi parce que anw dɛsɛra k'an yɛrɛ balo kabako dɔn or que an ka dugukolo ka ɲi ni bɛɛ ta ye parce que don min na parce que jɛnatigɛ ye kodɔn de ye faransi b'a dɔn k'a fɔ ko hali ni ne bɔra farafinna pour que farafinna ka n to n bolo jɔnya la farafinna a y'o o système bila kan an ka mɔgɔw sɔnna o système ma o système fɔlɔ ye mun ye k'u ka kan kalan an'u ka an ka wari dilan an'u ka coopération don an ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko fɛnkɛ fɛnkɛ accord défense bon nin saba ni farafinna sɔnna nin ma dɔrɔn c'est-à-dire an sɔnna badabada jɔnya de ma tɔgɔw bolo ɲɛmɔgɔ ninnu b'a dɔn k'a fɔ ko farafin ye jɔn di diɲɛmɔgɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko farafin de ye jɔn ye awa hali an bonyalen tɛ c'est-à-dire farafin yɛrɛ bɛ dugukolo sanfɛ dɔrɔn ko bɛɛ kanw non an kɔni anw bɛ dugukolo sanfɛ ɲɛnɛmaya la ka mɔgɔw accompagner de mɔgɔw ka balo mɔgɔ bɛ balo bagan na cogo min na dɛ dugukolo ka fɛnɛ tɔ ninnu bɛ ka balo anw na dɛ arabuw ni nanzaraw kɔni olu bɛ ka balo anw na de ɲɛya a kuma tɛ nin ye a kuma tɛ nin ye awa n'i y'a kuma fɔ n'i ye parce nin que kuma fɔ an marabagaw fɛnɛ natalen don u la de quoi parce que mɔgɔ e t'i ban kun na i y'a ye o de b'anw jɛn quoi hɔrɔn kolon de b'anw ka jamana Motari c'est le problème c'est quoi farafin binna mɛnna quoi donc an bi yɔrɔ de tiɲɛlen don n'i ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ ta k'a jate minɛ anw pɛridilen don bɛ sur le plan mondial anw pɛridilen don pewu a bɛ fɔ ma ko sur le plan mondialisation c'est-à-dire anw yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka nin boko la Mutari anw tɛ diɲɛ kɔnɔ ko n y'a tiɲɛ na farafinna bɛɛ kodɔnna tɛ est-ce que jamana jɔn bɛ se ka to ko kodɔnna bɛ yen so olu bɛ se ka to ni accord bɛɛ ka accord ninnu farafinna bɛɛ ne de ye n kali boko la aucune existence qui ne peut pas notre aucune existence k'a fɔ ko de bɛ farafin bon ne kɔni tɛ farafinya foyi m'o kɛ an tugula
Afrique centrale par exemple, Afrique centrale mɔgɔw bɛɛ ye chrétien de ka ca u fan fɛ foyi ma kɛ an tugula nanzaraw ka hakilina ani arabuw ka diɲɛ faamuya cogo kɔ o de ye anw kɛ tan jɔn de ka hakiliw faga tan Mɔdari ninnu nana yira ko ka fisa ni an ye parce que a fɔlɔfɔlɔ ye min ye i ka jɔ min ma de o ye kuma yɔrɔ de ye u nana yira ko ka fisa ni an ye u bɛ kuma min fɔ o kuma in ka fisa ni anw ka kuma ye u ka diinɛ in ka fisa ni anw ka diinɛ ye u danbe ka parce que diinɛ ye danbe de u danbe ka fisa ni anw danbe ye awɔ u tun bɛ ko dɔn ni an ye olu de kan ka anw mara parce que hakili tɛ anw na anw k'an yɛrɛ mara u ka fisa ni anw ye fan bɛɛ o bi ko farafin bɛ sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma hali n'i y'a sɔrɔ anw ma vi ka ɲa diɲɛ kɔnɔ ni an ka se ka dumuni kɛ ka se ka sadi a bɛ komi ni e bɛ so kɔnɔ bɛɛ kan b'i bolo so kɔnɔ i bɛ dumuni d'a ma a bɛ se ka dumuni cogo a se t'a yɛrɛ la min ka di i b'a k'a la anw bɛ kini bɛ dugukolo sanfɛ o cogo de la min ka di tubabuw ni arabuw ye a jɛman u bɛna bɛɛ kɛ anw na u nana u ka diinɛw di an ma u nana u ka politigiw bila an na u ye an ka wariw bila u nana u ka kanw di an ma an b'u ka kanw de kalan jagoya u b'an ka wariw bila an ka fɛn bɛɛ b'u bolo ne ka kuma ye o de ye san joli san 60 san 100 san joli mɔgɔ si Afiriki kodɔnna si ma sin k'i sigi ka nin kuma in décortiquer k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la farafinna toli kɔfɛ k'a fɔ ko farafin dɔ y'i sigi k'o kuma fɔ intelligence ma diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ 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 la farafin ka développement ye farafin ka bali ka développer c'est-à-dire a dépendant don an ka mentalité la an ka mentalité hakilina voilà o hakilina anw bolo c'est-à-dire jɛmanw ka hakili ka bon ni anw ta ye jɛmanw ka hakilina bɛ anw ta jɛmanw mais o kɔni o jɛlen don parce que e sɔnna mɔgɔ min ka diɲɛ faamuya cogo ma ka ban o kɔrɔ ko hakilina de ka bon n'i ta ye anw ma sɔn u ka danbew ma anw m'an ban danbew la ka taa nɔrɔ o danbew la wa parce que diinɛ tɛ jɔ yɛrɛ ni danbe tɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya kelen min na n'i taara mali la bi maliyɛn bɛɛ de fɛnnen don diinɛ ko de kan o jɛlen don bɛɛ lajɛlen ye diinɛ ko de ka bɔ an bolo ka tɛmɛ ko bɛɛ kan parce que u y'o fɔ k'o de don an kun na o dun tɛ t'an danbe yanni ka o se an n'an tun b'an yɛrɛ danbew kan an tun tɛ sɔn ninnu ka kumakan si ma mɔgɔ minnu bɛ se ka ne sɔrɔ ɲɛnɛmaya kɔnɔna na yan de tila ka na f'e ye ne tɔgɔ sugu jumɛn na k'o ka ɲɛnɛmaya ɲɛf'e ye n ko arabu ni nanzaraw bɛɛ nana anw sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan de anw de ye fɔlɔfɔlɔw de yan dugukolo in kan yan kɔni n'a fɔra ko c'est vrai an ka problème ye faransi ye mais an ka problème bɛɛ fana tɛ faransi d'accord an k'an ban faransi ma an bɛna wo wɛrɛ an bɛna fɛn wɛrɛ ye tuguni min tɛ faransi fana yɔrɔ ye parce que an ka problème tilalen de don faransi b'a la diinɛ b'a la social b'a la jugu parce que mɔgɔ minnu filɛ bi n'u bɛ ka an ka jamana ninnu mara jɔnw de don n ko silamɛw de don mali kɔni problème yɛrɛ kɔni n'i ye ne ɲininka mali problème wa mali problème de ye diinɛ de y'anw ka problème ye parce que diinɛ ye diinɛ i hakɛ to quoi diinɛ ye bɛɛ hakili faga de i y'a ye wa diinɛ ko kɔrɔbɔli ko t'o la o maliyɛn wele bi sa i jɔ bamakɔ kɔnɔ bi i ka tamani fɔ ko a ye na k'an ka taa nin diinɛ kunko laban ye a yɔrɔ bɛ minɛ k'a fa tewu mais e k'u wele k'u ka na k'an ka taa faso ko laban ye maa si tɛ bɔ ka na parce que faso ma f'u ye o min fɔla an tulo kɔrɔ diɲɛ don o don o de ye diinɛ in de ye u ye diinɛ fɔ su ni tile an tulo kɔrɔ k'a na ko kurun bɛɛ kɛ diinɛ ko ye
mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ k'u sigi ko an k'an sigi ko ka duwawu kɛ wala ko ka duwawu de bɛ peredan kuturu wuli ko k'o bɔ yen mais mɔgɔ fagalaw b'anw da la mun n'aw tɛ duwawu kɛ de o wuli k'o bɔ an da la wala aw n'o ka hakilina bɛɛ de ye kelen ye wa o mɔgɔw n'o ka hakilina bɛɛ de ye kelen ye. Ouais, bon, muta toujours an bi basi hakili de ka sebaya kan ani an bi baji hakili de ka sebaya kan hakili tɛ anw na tuguni faamuya o tɛ anw na tuguni donc diɲɛ tagabolo fana anw ma diɲɛlatigɛ tagabolo dɔn parce que a fɔra anw ye ko diɲɛ tɛ fosi mais pendant que mɔgɔ minnu ko anw ma ko diɲɛ tɛ fosi ye olu sigilen u tɛ sɔn baara ma k'i sigi k'a kɛ manamanakan fɔ ye ko wajibili parce que jamana tɛ ka jɔ ni jamana kan kan min mana wuli u b'a da sɔgɔ fɔ ko ala ko ala de anw mago bɛ ala ko la ala ko y'i kungo ye kɛ ni dali ala la ou bien i ye silamɛ ou bien i bɛ seli o y'i kungo ye kɛ mais tiɲɛ ko min tɛ tiɲɛ a bɛna to k'o bila jamana ko la jamana ko de ye tiɲɛ ye. jamana ko kɔni o tiɲɛ dalen don bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔla la dɛ. mais a bɛ ni an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mali ko la hali ni an tɔgɔ tɛ kelen an jamu tɛ kelen mais nationalité mali kɔni b'an bɛɛ lajɛlen ka papier kan. donc o mali de ka bon ni fɛn bɛɛ ye a ka bon ni ala ye a ka bon ni misiri ye a ka bon ni kuranɛ ye a ka bon ni fɛn bɛɛ donc foyi tɛ ka bila o jamana in sanfɛ donc o jamana in ni mɔgɔ de ko a b'o jamana in janfa o tigi de kan ka faga parce que farafinna aujourd'hui farafinna yɛrɛ kan ka an yɛrɛ ennemi minnu bɛ an yɛrɛ kɔnɔ an kan olu de fana minɛ parce que ni min ni faga jugu tɛ kelen ya. Ouais, c'est vrai. Parce que i ka kuma in k'i ka nin kuma nin yɔrɔ bolokɔrɔ ta yan parce que n'i y'a jate minɛ sisan anw fɛn o fɛn i ma mɛn faransi yɛrɛ ka wuli ka manamanakan fɔ anw ma n ko anw yɛrɛ jɔw de wulila yan ka taa u fɛn de i y'a ye wa o mɔgɔ ninnu dɛ o de y'an jugu fɔlɔfɔlɔw de ye o ye jamana in de jugu ye surtout a politicien ninnu depuis 1960 depuis san 60 bi a bɛ san 60 bɔ bi jamana nin b'o bolo o sera politicien sera ka mun de k'a ye o de politicien kelen ninnu de bɛ ka taa fɛn o fɛn bɛ ka fɔ o faransi bɛ ka fɛn o fɛn fɔ a bɛ k'a fɔ k'i jigi da nin politicien ninnu kelen ninnu de kan parce que nin politicien kelen ninnu de bɛ ka wuli ka taa ani jamanaden jugu ninnu. Ouais, bien sûr. Jimo, parce que ni sariya tɛ Mali la ni mɔgɔ minɛna e ye jamana yɛrɛ janfa e ka kan ka jɔ de k'i faga bɛɛ lajɛlen ɲini k'i jɔ k'i faga bɛɛ lajɛlen de ɲini parce que bamananw ko ten ko n'i ye foro yiritigɛ daminɛ n'i y'a daminɛ si la yiri cɛw b'a dɔn k'u bɛ yen don makɔnɔ de la wa ɲɛnɛma ka siran ɲɛ f'i ka su de bugɔ n'i y'a jate minɛ exemple surumani na Vietnam kelen o mɔgɔ dɔw sigilen tɛ nin ye Dakar nin yan o mɔgɔ sugu jumɛnw sigilen don Dakar o ye n ko o de y'u ka jamana janfa a kari bɛ Dakar dɛ o tuma mɔgɔ minnu bɛ jamana janfa la Mali la an ɲɛ b'u la dɛ k'u ɲɛ ta Vietnam mɔgɔ minnu sigilen filɛ nin ye Faransi ye Vietnam ɲɛ minnu ta ka n'u dogo Dakar nin ye u ma na yan gansan dɛ u y'u ka jamana de janfa o tuma o mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la dɛ parce que an tɛ se k'an sigi tuguni ka jamana lajɛ ko mɔgɔ minnu y'a mara depuis san ba jeli u bɛ k'a fara u ni ɲɔgɔn cɛ k'an k'an sigi ko k'o lajɛ k'an cɛw bɛɛ anw bɛɛ labɔ an tɛ se k'an sigi k'o lajɛ tuguni. non tiɲɛna an tɛ se k'an sigi k'o lajɛ. an tɛ se ka nin faamuya cogo sugu jumɛn na pendant que IBK ka fanga la yan bɛɛ Karimu ye yan Karimu y'an ka nafolo ta ka na sungurubaw ta yan ka na dɔlɔ buteliw san yan erow wa jeli bɛɛ lajɛlen ye dɛ pendant que an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa kɛlɛda la ko moyen tɛ yen ko k'u ta ka na n'u ye u ka somɔgɔw k'u ɲɛ da u kan e bɛ se k'o faamuya cogo sugu jumɛn na. o Karimu kelen ka bɔ ka boli ka tigi da Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ de Karimu ka billet minnu b'a bolo ka kan ka billet ninnu de saisir. non parce que billet ninnu a y'u sɔrɔ jamana wari de la a y'an ka wari minnu sɔn dɛ a y'u sɔrɔ o de la sinon a sara dɔnnen don
u ka sara calcul ban da ka bien ninnu calcul mɔgɔ man ka jamana ci a bɛ fɔ ma ko parti islamique parce que an b'a jateminɛ i bɛ k'a ka parti islamique de ye silamɛw votera ye mais pendant silamɛw votera komi u bɛna fɔ an ɲɛna ko anw bɛ ka silamɛya fɛngɛ ko silamɛ b'a mali mara bɛɛ b'a dɔn i bɛ ka n'a tun tɛna kɛ alimami ye donc i bɛ ka yɛrɛ ma taa ni mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ magan wa an b'a kalama voilà koyi donc a taara ni mun ye magan b'u dɔn dɛ a ka tan wagati jamana kɛra cogo jumɛn an danbe bɔra an na makɔrɔ ye ni manamana ko bɛɛ kɛ a bɛ coopération militaire kɛ a bɛ kɔrɔnfɛla la avion bɛ jigin a y'u diya cogo min na kɔrɔnfɛla yɛrɛ kɛra komi tubabuw ta donc ɲininkali t'a la bonya t'a la foyi t'a la a kɛra jɔn tile la i bɛ ka tile donc i bɛ ka tile mali danbe bɔra la an ka danbe bɔra la n'o tɛ hali ni maliyɛn filɛ kɛ maliyɛn n'a ka ko ko n t'a fɔ ko bɛɛ mɛ maliyɛn ngo danbe ka mɛ i bɛ ka tan o de wagati kama maliyɛn o de kama ne y'o fɔ de ngo i bɛ ka wa hali i bɛ ka kaburu sisan an bɛ ni ne n'anw ye moyen sɔrɔ anw bɛ taa jɔlɔkɔ don i bɛ ka kaburu la parce que anw ma yafa dɛ parce que maliyɛnw ka ko kurun bɛɛ de y'o ye k'u yafa la hali sini sɔgɔma ne kɔni ma yafa ɔhɔn a ka di ne bi n ka hakɛ la ka n'a sɔrɔ sariya bɛ mali kɔnɔna na ne ye maliden de ye n ka hakɛ de don ɔ ka jɔlɔkɔ don i bɛ ka kaburu la k'a bila a ka kɛ taamasere ye cɛw ma parce que i bɛ ka y'an feere an bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ bi i bɛ ka de y'an ka don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka t'i ta mɔgɔ jɔw ka tila ka n'i sigi jahiliya kan n'a ma ko an ka yafa ɲɔgɔn ma n tɛ yafa a ma bi n tɛ yafa a ma sini bon i bɛ ka parce que a ka hypocrite de ka di maliyɛn ye quoi kayika an delilen don hypocrite de la a kan ka kɛ ni i bɛ wa ka saya kan ka kɛ mɔgɔw ma misila ye i bɛ ka sara mali kɔnɔ a kan ka kɛ misila ye maliyɛn denw ma i bɛ ka sara mali kɔnɔ mɔgɔ si ma réaliser c'est à dire a kɛra comme président yɛrɛ ma sa mɔgɔ si ma ɲina i bɛ ka ye min fɛngɛ parce que n'i ye jɛnatigɛ ta k'a lajɛ ni tubabuw ko o ma ko an ka sage ko ka constitution sage ko président démocratie élu kana ko civil dɔ kana fanga la mais pendant i bɛ ka nana san seegin maliyɛn denw ye diɲɛ tɔyɔ bɛɛ ye maliyɛn denw wulila ka manifester yan ko président ka taga ni président taara est ce que minnu nana est ce que ɲɛmɔgɔ kun kan bɛ k'a fɔ ko ninnu tɛ baara la est ce que u y'o kuma fɔ yan nɔ est ce que u ko k'a fɔ ko ninnu na ko parce que ko ninnu ka wuli ko ninnu ma sɔn u k'an kɛ jɔn ye maliyɛn denw ne bolo kayika est ce que i b'a dɔn est ce que i b'a dɔn faransi yɛrɛ quoi kabako dan ye maliyɛnw ta ye sinon na faransi yɛrɛ bɛ se ka n'i da don a fɔ anw ka jamana kɔnɔna na ko ka civil ta ko k'o sigi anw kunna o tuma anw yɛrɛ tɛ se k'a dɔn min de ka ɲi anw ma yɛrɛ wa fo faransi ka n'o kɛ anw ye mais nin bɛ se ka kɛ nin ye baganya sugu jumɛn de ye anw b'a dɔn min ka ɲi anw ma o donc anw tɛ mali wala faransi bɛ fɛ ka mun de fɔ maliyɛn minnu bɔra sisan na k'a fɔ an ka kɛ yɛrɛ sa n'o de fɔ n'i ma politicien ninnu jamanen wala u ni faransi ko kuma la ma u k'u ka mɔgɔw labɔ u ka bɛn a kan mɔgɔ minnu ko k'u tɛ fɛ transition ka fɛ taga u k'o mɔgɔw labɔ bɛɛ lajɛlen k'u ye ɔ minnu fana bɛ fɛ transition ka to yen an bɛ ɲɔgɔn dɔn mali kɔnɔ sa politicien ninnu bɛ se ka mɔgɔ jeli labɔ mali kɔnɔ bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi ok mutari n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogo min na ni ignorance ni kodɔnbaliya ye kodɔn dumuni yɔrɔ min na donc a ka gɛlɛn parce que farafinna bi kodɔnbaliya ye kodɔn dumuni kodɔnbaliya ye kodɔn dumuni donc mɔgɔ ti ka da mɔgɔ la tuguni farafin tɛ a ka nafa yɛrɛ dɔn ale bɛ farafin de bɛ tugu ko dɔ la komi ni a ka nafa t'a la a bɛ comme exemple la sisan min yiralen don politikimɔgɔw hakili la k'a fɔ ko jamana ko ye international ni diɲɛmɔgɔw ka kuma de ye k'olu bɛ min fɔ olu ma faamu
international ni Ouais. diɲɛ mugu bɛ kuma min fɔ olu ta ye kuma dɔrɔn de ye jamana kɔnɔdenw de ye souverain n'i y'a kɛlɛ kɛ bi faransi ka nin kuma min filɛ faransi baden de y'a kuma fɔ faransi baden y'u ka politiki munna u ye u ka ministres yɛrɛ tiré ka bɔ yen faransi baden de ye réaction di maliyɛnw ma maliyɛnw de ta y'u ka jamana ye min ka d'u ye u b'o de kɛ u bɛ baara kɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min y'u diya Ouais. est-ce qu'il y'a faamu donc Oh, eh, oui. parce que sariya de bɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛra cogo cogo mɔgɔw bɛ yen olu tɛ politiciens ye olu bɛ tiɲɛ fɔ Oui. donc n'i ye faransi ka ko ta k'a lajɛ nin ko min filɛ tubabu filɛ tubabu bolo ale ni farafin ka kɛ kɛlɛ la donc farafin ka sariya sɔrɔ ale bolo o ye maloya ko ye donc nin militaire ninnu min filɛ u ye sariyaba de sɔrɔ Macron na donc fo Macron taara Ouais. kuma fɔ Ah, ko o kɔni o jɛyalen don bɛɛ lajɛlen ye o. Hali n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ mankan ci la nin o de dabaliban de bɛ ne la an yɛrɛ maliyɛn ɲɔgɔn minnu de wulilen don k'a kɛ mankan ci ye dɛ o yɛrɛ de mɔnɛ de bɛ ne la fɔ ka dama tɛmɛ parce que o ta tɛ ignorance ye dɛ o yɛrɛ ta de n tɛ fɛ yɛrɛ yɛrɛ de mɔgɔ wɛrɛ tɛ kɛ fɛn ye wa i yɛrɛ tɛ kɛ fɛn ye o de y'o ye. ni olu ye mɔgɔ minnu y'i ban baara ma k'i da ko politiki u kana taga baara kɛ dɛ minnu Ouais. banna baara ma k'i da ko politiki olu de don donc olu ta ye olu bɛ faso in ka timɛ olu k'u ta sɔrɔ ka ban dɔrɔn yawa Ɔ bɛɛ olu dɔrɔn de k'i bɛ ta sɔrɔ n ta sɔrɔ n ko an b'o de dingɛ de kɔnɔna de la de ye. ouais bien sûr an b'o le fɛngɛ kɔnɔ kɛ an b'o le dingɛ kɔnɔ an b'o le Oui. dingɛ kɔnɔ parce que olu le banna minnu y'i ban baara ma dɔrɔn yawa minnu y'i ban baara ma olu de filɛ nin ye ko Ah non, politiki kabako. politiki tɛ tiɲɛ ye Sinon donc olu banna nin ko in kɔni ka nɔgɔ kojugu. N m'a fɔ nin ko in kɔni ka nɔgɔ. Sinon Faransi maliyɛnw yɛrɛ an yɛrɛ dama an b'a dɔn min ka ɲi anw ma o. Mɔgɔ hakɛ min bɔla k'a fɔ ko transition ka to yen. Ani Faransɛw yɛrɛ b'o dɔn. U m'a fɔ u yɛrɛ dama b'o dɔn. faransiw yɛrɛ bɔra k'a nɔse k'a fɔ ko bi ko an ka suruntanw ko bi k'u bɛ pisan yɛrɛ de la bi armement Voilà. esikima énormément acte u bɛ pisan yɛrɛ de la Bon, o fasa pendant que Faransi bɛ k'o dɔn fasoden juguw sigilen don halisa bile ka kiritigi kɛ quoi. non sa mɛ n bɛna min f'i ɲɛna Hmm. o kiritigi tɔw fɛ hali kiritigi bɛ kɛ politiki la mɛ jamana ka bi n'i ko k'e bɛna jamana ni jamana binna i bɛna jɔn mara i ka jamana n'a binna i bɛna jɔn mara hali n'a fɔra ko politiki de don ne bolo wagati dɔ bɛ yen o tɛ politiki kɛ wagati ye don min na mali ye faransi ambasadi kɛ faransi a bɛ fɔ minnu ma ko extrémiste droite ni extrémiste gauche Ouais. donc nationaliste ni nationaliste nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan i kɔni b'a dɔn ninnu tɛ bɛn o mɛ U tɛ bɛn, ne u tɛ yɛrɛ bɛn. zu yɛrɛ y'a fɛn bɛɛ ye misali kɛ ka k'u ka fɛnkɛ suteni k'u ka jamana souveraineté suteni fana olu bɛ k'o kɛ n y'a ye fɛnkɛ tapu la ko faransi man kan ko an man ka faransi gɛn donc y'a dɔn ni faransi taara a caman bɛ malo dɛ N ko ka min y'a la kabakoma yɔrɔ ye dɛ i yɛrɛ bɔra k'o yɔrɔ de fɔ nin ye pendant que Faransi waati min na Faransi politiciens a numanbolo ni a kinibolola mɔgɔw a bɛ fɔ cogo min na bon o mɔgɔw pendant que o y'u fara ɲɔgɔn kan ka kan kelen fɔ ka Faransi soutenir anw yɛrɛ ka maliden dɔw bɛ yen o y'u sigi ka anw na gosi patriote bɛ yɔrɔ jumɛn na nin na. mais ne mutari farafinna yan
aw mago tɛ ɲɔgɔn na fana farafinw b'i sigi yarɔ u b'a kuma fɔ n'a ye dɔ ɲininka diinɛ nana ni bɛn de ye diinɛ nana ni hinɛ de ye diinɛ nana ni maaya de ye kuranɛ min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma k'i fa ni ba n'olu tɛ silamɛ k'i kana jɛɲɔgɔnya kɛ n'u ye est-ce que jɔn bɛna o diinɛ ta anw y'a kuma de ɲɛfɔ maya kɔni to kɔnɔ bɛn t'o kɔnɔ arabu ye diinɛ bila diinɛ i b'a dɔn problème c'est quoi arabu ni tubabu de bɛnna ka farafin janfa diɲɛ nafolo bɛɛ ta ka di arabu jamanaw kun u b'o olu ka pétrole valoriser mɔrɔ Algérie filɛ Algérie ka pétrole tiyo bɛ Morocco Algérie ka pétrole tiyo filɛ fo yɔrɔ in na France fo diɲɛ danna mais ani Mali bɛ frontière la pour que Algérie ma pétrole tiyo bila ka taga di Maliyɛnw ma an b'a sara jamais u t'a kɛ hali Mali ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ ka Mali ni Algérie ka Mali Algérie bila kɛlɛ la ko ka kɛlɛ réconciliation a kɛlɛ tɛ ban biɲɛkala ci mɛ biɲɛkala kan o bɛ ye sugu jumɛn yecogo t'o la wa yecogo t'o la ni Libi kelen tɛ suraka jamana ninnu kan ye tubabu ye k'u bɛ taa intervention militaire kɛ ayi ne m'o mɛn donc ne kɔni bolo Mali kɔni k'a fɔ ko ka Faransi gɛn ka taga dɔrɔn o tɛ solution ye dɛ Faransi gɛn ka taga dɔrɔn o kɔni ye dɔ ye mais o tɛ solution ye ni an ye Faransi gɛn ka taga an kan ka bɔ CFA la an kan ka bɔ CEDEAO la c'est à dire tɔnkun ye merde de quoi parce que n'i y'a ta ka jate minɛ CFA ko bɛ ka aw utiliser a bɛ comme CFA la ni CFA nana Sénégal ni Côte d'Ivoire ka pourcentage ka bon ni Mali ninnu ta ye parce que anw bɛ CEDEAO la nafa foyi tɛ a la an bɛ 8 mois la nafa foyi tɛ an na an ka économie binnen de don donc u tɛ an bonya donc nafa tɛ a la an ka jamana tɛ ka développer o de kosɔn ne y'a kuma f'i ɲɛna parce que fo adamaden kan ka kɛso k'u kun ni ko dɔ y'i sɔrɔ bonya tun y'i sɔrɔ mais farafinna san 60 farafinna ma taa ɲɛ ye u sigi hali ni an ka élection bɛ se an ka élection mɔgɔw ye ka bɔ ka jamana jɔ ko kuma fɔ walasa u bɛ se ka wari sɔrɔ cogo min na ka na investir c'est à dire ka se ka na banque publique de dayɛlɛ min bɛ se ka wari ta ka di jamana kɔnɔdenw ma mutari mago bɛ baara min na k'a kɛ ka banque sɔrɔ banque k'i financer y'o ka kuma o kan voilà u tɛ kuma o kan fiyewu fɛn fɛn bɛ fanga ɲini na i t'a si ye ka kuma o kuma kan an ka k'a yirila k'a fɔ an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ tant que ni mentalité ma fali farafinna mentalité ma fali farafinna tɛ se ka fali parce que adamaden ye hakili de fo hakilinaw de ka fali hakilina min bɛ anw na sisan o hakilina de tɛ diɲɛ tage tagabolo ye o hakilina de kan ka bɔ malifɛnw na ma an ka balontanna ko Mali éliminer min kɛra ka bɔ Coupe d'Afrique la ko Ala de y'o kɛ est ce que ne y'o fɔ zeriw ɲɛna o zeriw bɛna balontan tuguni wa ayi comme Mali éliminali min na ka bɔra ko peut-être Ala jɔlen tun bɛ goal la kɛ Ala de jɔlen tun bɛ gardien na an ka n'a ye penalty donna la kɛ o bɛ Ala anw yɛrɛ ko ma anw sɔrɔ ko Ala ko Ala ko hali kɛnɛkan ko ka i kan hali kɛnɛkan ko hali i yɛrɛ bɛ so min kɔnɔ dɛ ko Ala de y'o jɔ a kɛla baara ye min nana nin bɛɛ kan ya kuma don Mali farafin kunkolo la ko Ala b'a dɔw ye olu bɛɛ kan minnu sigilen don Mutari olu minnu bɛ nin kuma fɔ est ce que a karamɔgɔ jɔn bɛ yen k'u tɛ balo mɔgɔw de la a karamɔgɔ jɔn bɛ Mali o wala a yɛrɛ karamɔgɔ yɛrɛ tɛ yen ko i mɔgɔ bɛ girin fɛn fɛn nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ yan ko o tɛ min bolo
o karamɔgɔ foyi tɛ Mali la a karamɔgɔba saba an ko saba dɔrɔn ta a karamɔgɔba saba dɔrɔn min ye ni Aidara ni Mamadu Diko jɔn bɛ se k'a fɔ bi ko diɲɛ maaw bɛ fitinɛ ka da fɛn min kan wala ka girin ka da fɛn min kan ko o ɲɔgɔnna tɛ ninnu bolo bi n'o ko ko silamɛya ye lahara ɲini ye. Manioma an ka wuli an ka baara kɛ an ka jahanama ko la jahanama ko tɛ tiɲɛ ye alijana ko tɛ tiɲɛ ye lahara tɛ yen foyi tɛ yen n bɔra ka kuma ɲɛf'i ɲɛna adamaden nana diɲɛ kɔnɔ i tun t'a dɔn k'i tun bɛ yɔrɔ min ni sara fana i t'a dɔn k'i tun bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i b'a fɔ ko sini lahara k'i bɛ taa ɲininka ko la adamaden yɛrɛ tɛ si sini lahara maa si tɛ si sini lahara ni kabini diɲɛ in kɔnɔ n'i bɛ taga hydrogène don n'i bɛ yɛlɛ. Problème ye min ye Kayika u ye mɔgɔw bagabaga ni kaburu kɔnɔ don de ye ne bɛ fɛ ka yɔrɔ kunkurunin dɔ de fɔ maliyɛnw ye maliyɛnw ka faamuya kaburu kɔnɔ don filɛ nin ye o yɛrɛ o bɛ kɛ yɔrɔ la dugukolo lafiyalen bɛ yɔrɔ min na yan yɛrɛ n'i salaya dɔrɔn u b'i jeni de k'i mugu bɔ o kuma la sisan ne b'u ɲininka ko maliyɛnw ka taa ni ɲininkali kɛ u ka karamɔgɔw la parce que an ka karamɔgɔw de ye mɔgɔw lasiran ni kaburu kɔnɔ don ye o kuma mɔgɔ minnu jenina fo k'u mugu bɔ o ma don kaburu kɔnɔ o kuma o ka ɲininkali bɛ kɛ cogo sugu jumɛn na sisan k'u ka karamɔgɔw ɲininka nin na quoi parce que n'o t'a dɔn ko diɲɛ dugukolo kan ko nin bɛ kɛ yɔrɔ dɔ fɛnɛ la tan u k'o dɔn bi parce que u ye mɔgɔw de lasiran ni kaburu ko ye quoi parce que hali bi ne ni dɔ tun bɛ baro la ale ko ko ale tellement que u ye ale yɛrɛ lasiran ale yɛrɛ siranna kaburu ko nin yɛrɛ de ɲɛ silamɛya la or que kaburu kɔnɔ don mɔgɔ u bɛ taa mɔgɔw don kaburu kɔnɔ parce que ni Mali la ni a kasa bɔla o bɛ na ni bana jugu jɔ ye ka na kɛ mɔgɔw kan sinon na foyi tɛ kaburu kɔnɔ o ma mɔgɔ minnu bɛ sa kungo kɔnɔ ni dugawu b'o sogo dun o bɛ ɲininka cogo sugu jumɛn na kaburu kɔnɔ u m'a fɔ ko bɛɛ bɛ ɲininka kaburu kɔnɔ jamana caman bɛ dugukolo t'olu bolo yɛrɛ olu mɔgɔw bɛ jeni n'i ma sin k'i ka fɛn sara non a bɛ ko ni fa nan'i la i hakili t'i ka ko mumarijɛ ni mɔgɔ sara dɔrɔn mɔgɔ ye kojugu k'i la u ye kojugu kɛ mɔgɔ la i t'a dɔn kuma tɛ ko sini lahara k'e bɛ taa jago la ni sara ka ban dɔrɔn n'i bɛ bɔ yen n'i bɛ taa ta yɔrɔ falekuru fana bɛ taa ta yɔrɔ hakili desa ka ban mumari fana tiɲɛna ka ban donc maninfin yɛrɛ o de kosɔn an ka mɔgɔbaw b'a fɔ mais ni denmisɛnnin wolola dɔrɔn a sara dɔrɔn u b'a fɔ ko karisa ko a sagera donc saya tɛ anw ka kan yɛrɛ la k'a fɔ ko komi ni sara après sini lahara i bɛ résolution i bɛ na tuguni donc ala bɛ ɲininka i bɛ taga tasuma kɔnɔ ala bɛ se k'anw da sugu dɔn k'an bila tasuma kɔnɔ parce que ala yɛrɛ bɛ k'an jeni ko anw bɛ yɛrɛ kɔni nin kɛ mɔgɔ minnu da wala mɔgɔ minnu yɛrɛ bitɔn bɛɛ b'i bolo parce que an ye komi robot de ala bolo sisan silamɛw ɲuman na an ye komi robot de ala sago de b'an na ale de y'an da sago b'an na a ye komi an bitɔn de b'ale bolo ye mais e bɛ mɔgɔw da de tila kɛ jɔw bila o kɛ e kɔntrɛli kɛ cogo sugu jumɛn na o k'e sɔsɔ cogo sugu jumɛn na mais ni depuis nin yɔrɔ la ninnu tɛ se k'u hakili dayɛlɛ ko nin kuma nin ye ziiri dakan de ye wa. ne yɛrɛ nana bi kosɛbɛ o bɛna da n tɛ fila de ma sunɔgɔ kosɛbɛ. Problème t'a la donna nataw la an bɛna ya quoi voilà an bɛna to ka na kuma ka min ye an bila dingɛ kɔnɔ n'o ye diinɛ in ye parce que diinɛ de y'an hakili faga diinɛ y'a yira an na k'an kana miiri ni an hakili ye ko min bɛ ka fɔ an ɲɛna dɔrɔn